আমি লাইভে চলে এসেছি। আমরা এখন আমাদের কদমতলায় আছি, আমাদের ডান্স হচ্ছে, মজা হচ্ছে। আমি একটুখানি ডান্স করলাম একটা গানে, মেরি নকশাতি কলেজ কি লড়কিও, তো গানটায় ডান্স করার পরে একটুখানি বসে ডান मैं हूँ डॉन এই গানটায় নাচ হচ্ছে, সব করছে দিদিরা। আমার দাদা গান করছে, এখানে আমরা রয়েছি। লাইভটা চলছে, আমি ওই সাইড থেকে ওইদিকে চলে যা। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है महफिल में कैसा है कौन, और दीवानो मुझे पहचानो पहचानो मैं हूँ डॉन। अरे मैंने क्या सोचा है, क्या खौफ है मेरी आंखों में, तुम जानो ना मैंने भी बदला है क्या रंग बातों ही बातों में, तुम जानो ना चेहरा है भरता है दुनिया में समझा है कौन, हर दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। गुड नाइट, थैंक यू। এখন কো না কালকে আজকে থেকে কো কি এই দেখো সবাই ডান্স করতে চলে এসেছে, দেখছো ঘুমুচ্ছিল। এই দেখো কাকে দেবো লাইভ, ধর বাবা তুই ধর रोटी है। একে দুই চোখ দুটো ওই যেন মনে হয় সাগর অথই, দুই দুই চার চোখের পাতায় একে দুই চোখ দুটো ওই যেন মনে হয় সাগর অথই, দুই দুই চার চোখের পাতায় আমি কাছ তুমি চোখ দিলে তাই প্রেম হয়ে যায়, তুমি কাছ আমি কাছ তুমি চোখ দিলে তাই প্রেম হয়ে যায়। Hey, nice.
है